Ayuda ta Bukidnon. Impormasyon sa Bukidnon. Headlines karong adlaw. 89 qualifiers sa DOST SEI Undergraduate Scholarship gipaubos sa orientation and contract signing. Para Games 2025 nahimong highlight sa 47th NDPR Week. Maayong nutrisyon sa PWD gihatagan og pagtagad. Bukidnon mitambong sa Philippine Association of Agriculturists National Congress. Screening sa umaabot nga surgical operation gipahibalo. PHO muduyog sa kasaulugan sa Family Planning Month sa Agosto. Samtang padayon nga pagsunod sa Pinggang Pinoy gipanawagan sa PHO. Sa Ayuda ta Bukidnon. Impormasyon sa Bukidnon. Ang Provincial Government of Bukidnon pinaagi sa PGO, Public Affairs Information and Assistance Division, muhatod sa mga impormasyon gikan sa Kapitolyo Provincial, pinaagi sa LGO Bukidnon Facebook page. Straight News sa mahinungdanong kasayuran gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa Ayuda ta Bukidnon. Impormasyon sa Bukidnon. Among iulag way diha kaninyo straight from the newsroom ug sa lugar kung aha magsumikad ang mga balita. Sa Ayuda ta Bukidnon. Impormasyon sa Bukidnon. Nanukad gikan dinhi sa PGO PAEA Studio, maayong hapon Bukidnon. Sa detalye sa atong mga balita, 89 qualifiers sa DOST SEI Undergraduate Scholarship gipaubos sa orientation and contract signing. Ania ang report. Gipaubos sa orientation and contract signing ang 89 ka mga qualifiers sa gilusad nga DOST Science Education Institute or SEI Undergraduate Scholarship ubos sa Merit and RA 7687 Hulyo 29, 2025 sa The Garden Suites, Malaybalay City, Bukidnon. Sila ang malampusong nakapasan niadtong April 5 to 6, 2025 qualifying exams sa kadaghanong 1,374 takers gikan sa Bukidnon. Natay 1,374 na nag-apply for this exam and only 89 students nga nakapasar. So, muna gini sila ang pinaka-top no? Sala na gini sila, nag-take sila ng exam. So, 89 ang nakapasar. Kaya ang kani siya nga programa is not only academic, but ato silang kinatabangan to lead the country or to lead sa ilang community. Gipadangat ni Provincial Director Richie May L. Guno sa DOST Bukidnon nga ang maong orientation nagtimaan sa sinugdanan nga puno sa paglaom kung aha ang 89 scholars gikan sa Bukidnon mao ang magdala sa dungog sa pagpresentar sa gibarugang prinsipyo sa DOST nga mao ang excellence, service and science for the people. I am facing the brilliant minds of this generation. To all our DOST scholars, as you embark on your continued journey for academic excellence, you already have proven your part. Because you're about to begin the next journey in college, you are entrusted with a very unique opportunity to cultivate your intellect, hone your skills, and ultimately contribute to the nation as a whole, especially in the field of science and technology. Ang DOST SEI galantaw sa pagdagana sa human resource development sugod pa niadtong tuig 1958 usa ka programa nga nagahatag og kahigayunan sa pagtungha sa mga deserving incoming college students nga adunay taas nga kahanas sa siyensya ug matematika nga andam nga magpadayon sa mga karera sa natad sa science and technology. Sa Ayuda ta Bukidnon, Fredelyn Dragandang, nagabalita. Para Games 2025, nahimong highlight sa 47th NDPR Week.
Sa kompletong detalye, ania ang report ni Justil Balase. Sa kasaulugan sa 47th National Disability Prevention and Rehabilitation Week, nahimong highlight niini ang Para Games 2025. Nahimong highlight sa gipahigayon nga 47th National Disability Prevention and Rehabilitation Week ang Para Games 2025 sugod Hulyo 29 hangtod 31, 2025 sa Mount Moriah Camp, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Diin mitambong niini si 3rd District Board Member Minerva C. Casinabe ang Committee sa Poverty Alleviation and Social Reform ug mihatag sa iyang pagdasig sa mga PWD. Mga kaigsunan, ang atong Para Games dili lang kini dula apan usa ka dakong pagsaulo sa kakugi, paningkamot o kaisog sa atong mga kaigsuunan nga adunay mga kapinsanan. These games are not merely competitions. They are powerful platforms where we witness stories of perseverance, give and victory beyond physical boundaries. Kining mga kalihukan nga atong gihimo karon usa ka buhing pamatuod nga ang atong lalawigan nagbarog sa prinsipyo sa inclusive governance. Nga walay usa nga pasagdan o biyaan o dili babag ang kakulian para mo asenso, mo apil, o mudaog sa atong kinabuhi. Gisugdan ang unang adlaw sa mga indigay nga flag racing, table tennis, chess, wheelchair race, basketball wheelchair, javelin throw, shot put ug setting volleyball. Samtang sa ikaduhang adlaw, gipahigayon ang para dance ug Miss Inclusion 2025. Tumong niini nga selebrasyon nga mapromotar ang inklusibo, pagpakusog sa abilidad o patas ng mga oportunidad alang sa mga PWDs pinaagi sa sports. Sa Yuda, Bukidnon, Justil Balase, nagabalita. Maayong nutrisyon sa PWD, gihatagan og pagtagad. Atong dawaton ang report sa atong bukso intern nga si Mark Dayday. Paghatag og akong pagtagad sa nutrisyon alang sa mga PWD ditutukan sa Second Disability Inclusive Nutrition Month Celebration sa Bukidnon. Gipahigayon ni adtong Hulyo 28, 2025 sa Mount Moriah Camp, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon ang ikaduhang Disability Inclusive Nutrition Month Celebration nga gimugna aron parig-unon ang kamahinungdanon sa nutrisyon para sa mga persons with disabilities o PWD. Gipanguluhan kini sa Provincial Disabilities Affairs Office uban ang suporta sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bukidnon. So this is an advocacy para sa katungod sa mga persons with disability to proper nutrition as their basic rights as embodied in the Republic Act 7277 or the Magna Carta for persons with disabilities. So kung naay celebration ang non-PWDs, of course, naapoy celebration ang mga persons with disabilities because proper nutrition is a right and it is not a privilege. Lakip sa highlight sa maong kalihukan mao ang Go, Glow, Grow Outfit Contest, Poster Making Contest, Cooking Contest, o Go, Glow, Grow Food Display. Ang kalihukan nagtumong sa pagpalapad sa kahibalo sa maayong nutrisyon, paghatag og oportunidad sa partisipasyon sa mga PWDs ug pagdasig sa mas inklusibong komunidad nga adunay pagpakabana sa kahimsog ug pagkaon nga insakto. Sa Yuda, Bukidnon, Mark Dayday, nagabalita. Bukidnon, mitambong sa Philippine Association of Agriculturists National Congress. Si Trisha Ana Flor Maputi sa detalye.
Mitambong sa 12 Philippine Association of Agriculturists National Congress o 2025 Philippines Agriculturist Summit ang Provincial Government of Bukidnon. Pinaagi ni Provincial Agriculturist Maria Lilet M. Turan, Hepe sa Provincial Agriculture's Office o Regional Secretary sa PAA Region 10. Kauban si Ms. Jacqueline Julia Lagamon, isi Provincial Coordinator. Hulyo 28 hangtod Agosto 1, 2025, SMX Convention Center, Bacolod City, Negros Occidental. Tumong ni ini nga maila ang mahinungdanong papel sa mga agriculturists kinsa nagpaluyo sa ligon og malungtarong sistema sa pagkaon alang sa tibuok nasud. Ang kalihukan nagsilbi nga plataporma alang sa pagbinayloay og kahibalo, pakighimamat og pag-uswag sa agrikultura luyo sa mga hagit sa pagbago sa klima og teknolohiya. Subay sa tema nga Transformative Agriculture Towards a Resilient and Sustainable Food Systems. Sa Yuda, Bukidnon, Trisha Ana Flor Maputi, nagabalita. Atangi ang dugang hanay sa mga balita human sa atong pahinumdom. Kami sa Dinar Central Valencia City, nag-invite sa inyo sa pag-avail sa mga services 3A sa Hatod Serbisyo Caravan 2025. Isa sa among mga serbisyo karon dili lang ang paghatod sa probation of seedling distribution, usab ang resolution sa land dispute cases, assist usab kami sa pag-issuean sa wildlife permits and certificate and land titling consultation. Mahatag usab kami sa pagserbisyo sa pag-assist kaninyo sa chinso registration o sa issuance of certificate of land disposition status o pag-process sa titulo sa inyong kayutaan within sa residential o agricultural man kini nga classification sa yuta. O usab nag-assist kami paghatag sa permit sa application sa transport certificate kung aduna na kamoy kahoy nga pag-harbison sa inyong luna. O daghan pa gid ng serbisyo sa DNR nga ihatag sa inyo ha. Pahimosli ang among serbisyo sa Hatid Serbisyo Caravan 2025. Atong balikan ang dugang nga mga balita. Screening sa umaabot nga surgical operation, gipahibalo. Anaa sa linya si Crystal Grace Sanchez. Gipahibalo ni Dr. Miguel Antonio C. Prantilla, hepe sa Bukidnon Provincial Medical Center kun BPMC sa publiko nga padayon ang gihimong screening diha sa maong hospital o sa mga health center sa probinsya ni adtong buot mo avail sa libreng surgical mission sa umaabot Agosto 24 hangtod 29, 2025. Taga-imbitar ko sa inyo kung kamo na amoy mga kaila diha, anak ba ninyo, ig-agaw, parinti, nga naay problema sa kining goiter, naay mga bata nila nga naay club foot kanang ang unsa ang tiil, no, abnormal ang tiil o kining mga bungi, no, nga dili lang bungi diri sa ngabil, bungi hasta dito sa ngalangala, no. Kung namoy mga kailaan na ipadala lang diri sa amo or sa inyohang mga health centers para ma-screen sila o ma-apil na mo sa among listahan diri nga atong pag-abuhaton karong August 24 to 29. Kini nga misyon gisuportahan sa Maharlika Charity Foundation Incorporated, usa ka non-stock og non-profit charity nga naningkamot sa pagpahigayon og libreng medical mission sa mga pasyente nga kabus og walay access sama niini nga operasyon. Sa Yuda, Bukidnon, Crystal Grace Sanchez, nagabalita. PHO, muduyog sa kasaulugan sa Family Planning Month sa Agosto. Alang sa detalye, ani ang report ni Charlene Carampil. Muduyog ang Provincial Health Office sa umabot nga kasaulugan sa Family Planning Month sa bulan sa Agosto. Pinaagi sa pagsabuag sa mga mahinungdanong impormasyon ngadto sa publiko ug pagkampanya alang sa insaktong pagplano sa pamilya. Ang pizza sa Agosto mo ni atong ginatawag na Family Planning Month. No? Essentially, ang pinaka-importante ani na month kay ang responsable na pagplano sa atong pamilya. So pinaagi ani atong mahatagan og atensyon atong mga anak, ato pong malikayan ang mga sakit-sakit ug mahatagan nato sila sa insaktong nutrisyon.
Og pinaagi ani sa kanang family planning atong malikayan ang mga maternal deaths, no, ang pagkamatay sa usa ka ginikanan o sa kababaye na mga anak. Ang Family Planning Month gisaulog ilawom sa Responsible Parent and Reproductive Health Act of 2012 kon Reproductive Act number 10354. Kini nga balaod naghanay sa nasudnong polisiya alang sa reproductive health diin giprotektahan ang katungod sa katawhan ug sa matag pamilya nga maka-access sa impormasyon ug serbisyo sa family planning. Lakip ang legal, luwas, barato ug kalidad nga modern family planning methods. Akong giawag tanan ng mga ginikanan na mobisita sa mga family planning clinic kay ang mga serbisyo ani kay free o libre. No, pinaagi ani ang atong mga babae pwede nila maplano ang kadak-on sa usa ka pamilya. Sa Yuda, Tabukidnon, Charlene Carampil, nagabalita. Kasayod ba kamo kung pila na ang populasyon sa probinsya sa Bukidnon ning kasamtangan? Gideklara pinaagi sa Proclamation number 973 Series of 2025 ang opisyal nga 2024 population count sa probinsya sa Bukidnon nga diin anaa kini sa 1,601,902. Kini base sa 2024 Census on Population, Population by City, Municipality, and Barangay sa Philippine Statistics Authority niadtong Hulyo hangtod Setyembre sa tuig 2024. Padayon nga pagsunod sa Pinggang Pinoy, gipanawagan sa PHO. Si Guardia May Pacana sa report. Gipanawagan ni Provincial Health Officer Dr. Gary Guido C. Tabios Jr. nga padayong sundan sa katawhan ang Pinggang Pinoy, usa ka food plate model nga giya kung unsa ug pila ang husto nga pagkaon sa matag food group. Bisan pa man matapos ng bulan sa Hulyo, kung asa ginasaulog ang Nutrition Month. Ako lang mensahe karong adlaw is pat guided ta sa ginatawag nato na Pinggang Pinoy. So ato manggong gi-emphasize ang ginatawag nato na well-balanced meal. So ang usa ka nutrition dili lang makuha nato sa usa ka food group pero nagkalain-lain na grupo sa pagkaon. So pinaagyan ni og sa atong pag-ehersisyo maabot nato ang usa ka healthy og safe na Bukidnon. Pinagi sa insakto nga pagpili sa pagkaon, balanse ang makuha nga nutrisyon, base sa gikinahanglan sa usa ka tawo ug malikay sa mga lifestyle diseases, sama sa high blood, diabetes ug heart disease. Sa Yuda, Bukidnon, Guardia May Pacana, nagabalita. Og dinhi natapos ang atong pagbalita karong adlaw, Hulyo 30, 2025. Alang sa mga update sa kalihukan sa probinsya, palihog og follow and like sa atong official Facebook page, ang LGU Bukidnon ug Bukidnon Kaamulan Official ingon man sa atong YouTube channel. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ako ang inyong tigbalita, Fredilyn L. Ragandang, uban sa puwersa sa PGO, Public Affairs Information and Assistance Division. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Bukidnon, may God bless us all. Sa ayuda, Bukidnon. Impormasyon sa Bukidnon.